Alors, le document, ok. Donc, on va commencer notre séance. On a attendu les collègues donc pour ne pas perdre du temps, comme ça pour rien. Donc, et la séance. Et comme j'ai dit, alors aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous l'écran. Et d'abord, نعرفوا تقولي لي comment ça marche, ça marche bien ou là ça marche pas, je تخليوها كلها نبدلوها ان شاء الله. Donc je vais commencer le partage. Donc voilà le partage que j'ai fait. OK. Alors Bouchra, Oui, أستاذ. شنو تيبان هو شنو كيبان عندك في l'écran بلاصتي انايا؟ Oui, كيبان مزيان. شنو كيبان الموجود؟ دونك هي اللي خارج عندك في التليفون 100% ولا كاين اين بارتي منه ولا شنو؟ شاد l'écran كامله؟ واه أستاذ، المهم باين كله، باين كلشي. D'accord, ok. Alors, on va commencer. Allah. Alors, mais avant qu'on va commencer la science aujourd'hui, bien sûr, on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire un petit rappel des sciences d'hier, Inch'Allah. Alors, donc, ce qu'on a fait hier, donc hier, on a parlé de quelques éléments, d'accord? C'est comment gérer le suivi des voies commerciales. Donc, comment gérer le suivi commercial? On a fait le suivi commercial qui a plusieurs étapes. La première étape, il a pris la prise de congé. Deuxième étape, il a remonté l'information. Troisième étape, il a analysé ses entretiens. Et quatrième, c'est bien sûr faire quoi? Mettre en place un suivi commercial. On ne peut pas faire un suivi commercial. On ne peut pas faire un suivi commercial. On a déjà fait quoi? On a déjà fait la vente. La vente, quand la vente se termine, on va passer à la prise de congé. Mais la vente, la vente, il y a des autres étapes qu'on a vues les dernières fois, bien sûr, les dernières séances. Mais parce qu'on a un suivi commercial, la vente, bien sûr. Donc, faites le suivi commercial, vous avez la prise de congé, vous avez la prise de congé, et c'est la fin d'un acte. La fin d'un acte de la vente et de l'achat du client quand le client il va partir bien sûr. Donc après, mais il faut essayer le client, on a vendu, le client il a acheté, c'est bon, la relation est terminée. Non, là on commence encore une autre procédure, la procédure le suivi commercial, soit on va faire un service après-vente. Et comme j'ai dit hier, service après-vente, il y a d'accord, ça veut dire quoi? Mais toujours, en contact pour une raison pour une autre. Ok? On a assistance après-vente. Assistance après-vente, où j'ai expliqué l'assistance après-vente, qu'est-ce qu'on est surtout, si on va quoi? On va vendre des services. Alors, service après-vente, qu'on dirait mal les produits. Et assistance après-vente, qu'on dirait mal achras, bien sûr, qu'ils ont acheté un service. Qu'ils ont acheté un service. Donc, bien sûr, l'assistance après-vente, il y a pas les clients qui achètent des services, bien sûr. Après, on a parlé à actualiser le fichier client, d'accord? Actualiser le fichier client. Le fichier client, on peut avoir beaucoup d'exemples de fichiers clients, ok? On peut avoir beaucoup d'exemples de fichiers clients. Et le fichier client, bien sûr, parmi les choses qui ممكن ok? C'est quoi? C'est bien sûr, on peut voir
on peut avoir beaucoup de possibilités. Pas mettre les possibilités. Donc, j'ai ici un exemple. J'ai ici un exemple. J'espère comme que tu fais. Bouchra, Zinab. Donc, s'il vous plaît, je كيبان لكم شي حاجة هنا ولا والو؟ باين باين. دابا باين. اوكي. الوغ هنا ان اكزومبل يلا جو فيان دو فينيغ ماتنون كنا كنسينو لي زامي تاعكم داكا وكنت كنصاوب كنت خدام عليه. اوكي. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا ان اكزومبل دان فيشي كليون. دونك شنو كاين في هذا الفيشي كليون؟ كاين عندنا جو سي با كوا، كاين عندنا اونتربريز داكوغ، عندك كما اسمحوا لي كان كتب نيتو أردل زيز اكتيفيتي لو توريزم ادريس حي تونسي نيميرو تليفون 05 2222222 ايميل عندك ishT.contact. Premier commande donc en 2014, chiffre d'affaires réalisé, bon, on va dire 1500 stagiaires. Donc, comme vous voyez ici, c'est un exemple, d'accord? Comme je suis en train d'attendre les amis Telecom. Donc, un exemple, c'est juste un exemple. On peut ajouter tout ce qu'on veut, on peut éliminer, on peut faire tout ce qu'on veut parce que c'est notre système de gestion. حنا اللي كنسيروا هذا l'entreprise نتاعنا، حنا اللي كنديروا فيها ما بغينا بطبيعة الحال. Donc, le titre, كدير le titre, donc je fichier du client, ok? Donc, un petit tableau. تقدر دير فيه حتى 30 كولون، سير بقى غادي نتايا ماشي مشكل شغلك هذاك، غير سير سي با ان بروبليم. جي في لي 3 بوين ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut ajouter tout ce qu'on veut sans problème. Mais vous pouvez mettre اي حاجه بغيتوها bien sûr. mais اهم حاجه بين الحوايج اللي كيبانوا سي تري امبورطون داكا، سي لو نون تاع لونتربريز، السميه تاع لونتربريز داكا، السميه تاعها. j'ai mis ici un exemple SHT. le directeur, ça veut dire qui? Le directeur, c'est le responsable de l'agence ou de l'entreprise en général, responsable d'achat. الاشخاص انت اللي كتكونيكتا معاهم، الاشخاص انت اللي عطيتيهم بيان سور لا كوموند، ولا اللي طلبتي من عندهم السلعه، ولا اللي طلبوا من عندك السلعه. دونك الاشخاص اللي دخلوا معاك اون كونتاكت بيان سور. لاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز tourisme مثلا، l'adresse, ok, numéro de téléphone, l'email, la date de la première commande. وقتاش درنا معاهم la première commande, d'accord? La première commande c'était النهار فلاني ولا je sais pas quoi. Le chiffre d'affaires réalisé. عندنا درنا مثلا 1500 ستاجير، حنا نديرو بالدرهم ولا نديرو باش ما بغينا، داكا. دونك هنايا شنو كيولي عندنا هنايا؟ كيولي عندنا ان اكزومبل ديال اش؟ un exemple de tableau pour faire le suivi de le client. Tableau pour faire le suivi de le client. Donc l'objectif de le suivi de le client, il est très facile. Mais comme j'ai dit, on peut faire dans des logiciels. On peut faire dans des logiciels, d'accord? Et les logiciels, ça coûte un peu trop cher. Ok? C'est un exemple. Et c'est très facile. C'est très très facile, d'accord? Comme j'ai dit, on peut ajouter, on peut éliminer tout ce qu'on veut, ok? Alors, عندك هنايا نقدروا نديروا نبدلوا هذا ونديروا المونطون دو اوكي مونطون دو لا كوموند. Ok, maintenant un exemple هنايا montant de la commande. Ok, alors je peux même faire واحد la liste, je peux même faire la même chose. Ok, نزيدو عندنا هنايا نديرو ISHD 01 ونديرو نفس المعلومات اللي عندنا هنايا كاكزومبل. اوكي
Je vais essayer de faire voir un exemple نتاع les possibilités اللي ممكن اننا حنايا نديرو. داكا les possibilités اللي ممكن نديرو. اها Donc j'ai essayé de mettre plusieurs clients. Ok, donc نديرو هذه. نديرو هنا 10 وحنا قاعدين هكا. كملوا حنا هنايا عندنا بيان سور. Alors, un, deux, et trois, et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple que j'essaie de faire maintenant en ligne directement, d'accord? Un exemple, je peux l'exemple comment on fait, parce qu'on a les clients, bien sûr. Donc, c'est comme j'ai dit. Alors, هنا نديرو عندك المونطون تاع هاد لي فاكتور هادو، bien sûr غادي نحاولوا نديروهم بالدرهم. اها غادي نحاولوا نديروهم بالدرهم comme c'est vu ici. Alors, mademoiselle, monsieur, تبعي معايا. واو اوكي. صوت. Alors, هناك un exemple نتاع فيشي كليون، d'accord. وما نديروش فيشي كليون، نديرو فيشي دي كليون. دي كليون ما خاسرين والو، نديرو فيشي دو كليون، داكور. فهاد الفيشي دي كليون شنو عندنا فيه؟ عندنا فيهم دي زانفورماسيون نتاع من هذا نتاع لا جورني، هذا نتاع لا جورني. اوكي. دونك عندي انا هنايا كيمجي لي النيميرو، الرقم الترتيبي من الاول الثاني الثالث الرابع انسي دو سويت، داكور. ابخي شنو عندي هنا؟ عندي لونتربريز، عندي لو ديريكتور، عندي لو ريسبونسابل اكتيفيتي، عندي التليفون، عندي الكوموند. اوكي. عندي في هاد الكوموند هادي هنايا غادي شنو غنحاول ندير انايا؟ غادي نحاول نرونها. اوكي. الوغ كيما كتشوفوا عندي هنا شنو كتشوفوا عندي اس اش تي 01 02 اس اش تي 1 اس اش تي 1 2 3 4 5 6 et ainsi de suite. et son اش ما مقادينش في لوردر نتاعهم، ما مقادينش في لوردر نتاعهم. غادي نحاولوا نقادوهم bien sûr selon واحد l'ordre اللي بغينا حنايا bien sûr selon واحد l'ordre اللي بغينا. et vous allez voir maintenant Inch'Allah. Vous allez voir. Alors حنا عندنا هنايا هاد ليك اليوم بحال هكا. imagine on va imaginer quoi? on va imaginer بان هاد لا فاكتور ولا هاد الفيشي هذا كانوا عندنا بحال هكا. كان عندنا بهاد لا فورم هادي هنايا. ça veut dire جا عندنا الكليون الاول. دونك الكليون الاول اللي هو اش؟ اللي هو اس اش تي 01. تبعوا الكليون الثاني اس اش تي 02 اس اش تي 02 اس اش تي اس اش تي. دونك هادو هما لي فاكتور ولا لي كوموند اللي خرجوا حنايا عندنا بيان سور. دونك شنو هما هادو كوم جي دي؟ دونك سو سون لي فاكتور ولا لي كوموند اللي خرجوا عندنا. دونك انا بغيت نعرف مثلا الكليون اس اش تي.
هذا الكليون ايسا شتي هذا بغيت انا نعرف شحال من كوموند دار معنا باش ندير لي انا واحد السويفي نتاعو داكور نقدروا نقولوا عندنا هنايا شنو هذه عندنا هنايا الكوموند غادي نديروا هنايا داك دو كوموند حتى هي نزيدوا حنا معاهم هنايا نديروا دات دو كوموند اوكي هاد لا دات دو كوموند علاش غنديروها حنايا دونك غنديروها الهدف شنو هو نو خصنا نديرو اوكي نقولو نديرو بحال هكا وي دونك الهدف سي كوا سي كون فا ميتر ça ok alors j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire là aussi on essaye que on va mettre aussi la date de la commande d'accord حنا باش غادي نتبعوا هاد لا كوموند هادي دونك من بعد لا دات ديال لا كوموند نقدروا نديروا خصنا نديروا مثلا نقدروا ممكن نديروا لا دات ديالاش لا دات ديال وقتاش اون فا رياليزي هاد لا كوموند وقتاش اون فا ليفري هاد لا كوموند وقتاش هاد لا كوموند انها تليفرات نقدروا نديروا دات de réalisation هكا نيت باش تشوفوها نيت réalisation date de livraison livraison date de paiement quoi d'autre moyen de paiement et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple et comme j'ai dit, on peut ajouter, on peut faire tout ce qu'on veut et comme on veut, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est à nous, c'est notre entreprise. C'est nous qu'on doit faire ce qu'on veut de notre entreprise. Mais, bien sûr, comme j'ai dit, des choses vraiment très importantes. Les bien sûr, les choses les éléments اللي حنا كنحتاجو les éléments اللي حنا كنحتاجو بطبيعة الحال alors دونك حاولت كوم جي دي فوالا نقدروا نكبروا المستطيل باش اننا غادي نفهموا مزيان دونك جو بونس كيكون كيبان لكم مزيان جيسبر دونك شنو عندنا هنايا كوم جي دي النوميناسيون تاع لونتربريز شكون هي لونتربريز هذه اكس داكور شكون هو لي ديريكتور دونتربريز عندك الريسبونسابل داشا الحمد لله بوستون لا ديال السيلفي اي ما كاينش مشكل حتى غدا ان شاء الله لا ما كاينش مشكل ماك شي هكذا عندنا من 10 ربع ديال الصباح حتى 12 ونص حتى 3 ونص 4 واش ما كاينش ça fait du choix c'est maintenant pour dire بغيتي نتا دير اللي بغيتي لا دير اللي بغيتي في لومبلوا عندك نتا دير خلي بغيتي واش ندير اي ماشي مشكل خلاص مرحبا اييه ما كاينش مشكل ماشي مشكل خلاص تغطيني ان شاء الله نجي لك ان شاء الله لك سنجي غير فكرني بالليل صافي الله يسخر Je suis désolé. Alors, j'ai dit l'entreprise, le directeur, le responsable, activité, machin, truc, et ainsi de suite. Donc, Anna, Brit, responsable de l'entreprise, qu'est-ce que je veux? Je veux faire quoi? Je veux faire le tri باش نعرف انايا شكون هما شكون l'entreprise واحد l'entreprise شحال دخلت معايا تاع الفلوس دونك جو فيغ هاد لو سويفي تاع لونتربريز بيان سور كنديروا ترياج ولا فلتراج كما كيبان لكم هنايا داكور هاد لا بتيت الكاز هادي داكور اللي كتكليكي عليها شنو كتعطيك لا بوسيبيليتي دير داكشي اللي بغيتي نتايا بيان سور دونك هنا ما غيبانش لكم هنا باش غيبان لكم بزاف دونك شنو عندنا هنايا دونك هذا الفلتراج او الترياج
Donc, c'est le filtrage ou le triage. Donc, fait le filtrage ou le triage, كنفلتري انا داك الشيء اللي بغيت. مثلا عندي هنايا بغيت نفلتري لي ساشتي بوحده، اي ساشتي لونتربريز، اي ساشتي نشوف شنو درنا فيها، كنكليكي بحال هكا، كنكليكي عليها، كنخش على لا كاز اللي كاين هنايا، اي بخي جو في اوكي. شنو كيخرج لي عندي هنايا؟ كيخرج لي غير هاد لونتربريز اللي هي اش، اللي هي اي ساشتي بيان سور. لو شيفر دافير اللي عندي معاها هو هذا هنايا التوتال اللي كتشوفوه بيان سور هنايا. داكور، ممكن ندير التوتال ديال شاك اونتربريز، راه ما كاينش فيه اشكال، مي سي جوست ان اكزومبل. اوكي، ساليت انا مع هاد اس اش تي، بغيت نمشي نشوف اسيدي انا اس اش تي 2 الشيفر دافير نتاعي معاهم. بون فوالا على اس اش تي 2 ها التوتال ديال الشيفر دافير. كوم جي داير ممكن ندير التوتال باش غيبان ليا دو شاك كليون بطبيعه الحال. اوكي، دونك اشنو هو هذا عندنا هنايا؟ هذا عندنا ان اكزومبل تاع ان فيشي كليون. هذا فيشي ديال لي كليون باش نعرف تاع جورناليير، باش نعرف انا لي زاكتيفيتي اللي داروا عندي بيان سور. اما غنقلب باغ اونتربريز، داكور، اولا غنقدر نقلب باغ سيكتور داكتيفيتي. كوم جي يلاه صوبتو دابا، داكور، قلبت سوغ انترنت ما لقيتش حاجه اللي هي موجوده بالزربه باش نعطيوك بها كاكزومبل. دونك حاولت انني ندير كوبي كولا باش ناخذوا سميتو بالزربه. مي راه اون بو فير باغ اكتيفيتي. ايماجين انايا اولي باش يكونوا عندي هنايا ديزاكتيفيتي، واخا الوغ نديرو كوم سا، ندير دو ا زد باش نخدم عليها. الوغ عندي انا هنايا مثلا اس اش تي توريزم، انا ندير فواياج هنا، ندير فواياج نخليهم انا كاع كلهم بحال هكا، يعني حتى لهنايا ندير هنايا اوتيل. اوكي، ندير اوتيل ولا ندير لوتيلري ولا ندير اكتيفيتي ولا مي بون. دونك شنو ندير هنايا؟ شنو ولات عندي هنايا؟ ولاو عندي شحال ندير لي زاكتيفيتي، نقدر نسيليكسيوني لاكتيفيتي اللي بغيت، داكور، او نقدر نسيليكسيوني جوج ولا ثلاثه ديال، نقدر نسيليكسيونهم كلهم، داكور، نخش عليهم كلهم. دونك انا جو تريي سو كو جو فو بطبيعه الحال. نقدر ندير لادغيس باش نعرف المدينه مثلا، نقدر ندير هنا لادغيس، نقدر ندير هنايا لا فيل، ندير لا فيل فين كاين عندي لي كليون تاوعي انايا، داكور. اي كوم سا جو بو سيليكسيوني باغ لا فيل اللي بغيت. بطبيعه الحال نقدر ندير انايا المونطون اللي بغيت اللي وصل معايا لواحد المونطون. لي زونتربريز اللي عندهم معايا انا لقيت عندي جوج ديال لي زونتربريز. نتبع وكذلك نشوف لا دات اللي بغيت انايا على حسب اش، على حسب واش دات دو كوموند ولا الموين دو بايمون. اوكي، لا دات دو بايمون، ها لا دات دو بايمون اللي هي تري تري امبورطون، داكور. هاد لا دات دو بايمون اللي هي اش، اللي هي اللي درنا ليها لا ديرنيير فوا، اللي كانت سا كونسيرن اش، سا كونسيرن لا رولونس. date de paiement, les derniers plutôt avant, c'est la relance. Donc, les objectifs de la relance, effectuer la relance. D'accord? Donc, faites effectuer la relance. Donc, je vais partager avec vous autre document. Toujours document soumission. Ok, alors, je mets le document, je vais partager avec vous maintenant. Oui, ça. Donc, la relance. Donc, la relance, qu'on a la dernière fois, d'accord? Donc, on a la relance, c'est quoi la relance, c'est quoi les objectifs de la relance et comment mettre et ainsi de suite. Donc, la relance, comment ça se fait? Bien sûr, comme on a dit, on peut faire relance téléphonique ou là, une relance écrite. Une relance téléphonique ou là, une relance écrite. Ok? Alors, faites la relance, l'objectif chez nous, l'objectif c'est quoi? C'est d'appeler les clients, d'être en contact avec le client. L'objectif, c'est de le faire rappeler, de rappeler les clients sur les délais de paiement. L'agent de paiement, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? La date d'émission de la facture. La date d'émission de la facture. شنو درنا حنا على هاد لا دات ديميسيون ديال لا فاكتور؟ هضرنا عليها قلنا شنو هي l'excel, elle est où l'excel, voilà. Donc à la date d'émission, on a une date de réalisation, d'accord, date de réalisation, la date de commande, la moyenne de paiement, la date de livraison, la délai de paiement. Là, on a qu'à dire اللي بغينا bien sûr. On va faire ce qu'on veut, mais نقدروا نديروا حنايا date de réalisation ديال الكوموند، réalisation ديال لا كوموند. la date de réalisation ديال لا كوموند هي وقت حنايا صوبنا هاد لا كوموند هادي بطبيعة الحال. et من بعد
حنا شفنا عندنا هنايا دونك عندنا moyen de paiement donc on va supprimer ça date de livraison date de paiement ok donc شنو ممكن نديرو هنايا donc première relance première relance donc شنو عندنا هنايا c'est la première relance deuxième relance troisième relance quatrième relance نقدروا نديروا حنا العدد ديال relance اللي اتصلنا بالكليون اللي دخلنا معاه en contact واش نقعدوا نديروا حنايا حنا نقعدوا نعيطوا عليه السلام عليكم المره الاولى باش هضرنا معاه دونك شنو كاين عندنا هنايا عندنا بروميير ريلونس درناها في لا دات مثلا حنايا لا دات نزيدوا كاكزومبل اوني لو 16 4 2020 هلا كومون سا ايتي ريلونس اللي هي اكريت après deuxième اللي هي écrite الثالثه اللي هي اش اللي هي appel on a appelé le monsieur le quatrième donc on va faire sur rendez-vous paiement effectué كيفاش درنا لو بايمون مثلا حنا من نهار نقدروا نديروا حنا الموا 3 من الموا 3 حنايا كنبرسلوا هذا الكليون هذا داكا وقتاش درنا البايمون درنا لو بايمون درنا في لو 16 2020 دونك ما حد لا دات كتمشي ما حدنا حنا كنزيدوا دي شوز راك شتي دابا حنا بدنا باش بدينا قبيله بدنا جوسكيسي d'accord et on peut même ajouter fais ce que tu veux sans problème fais ce que tu veux mais le fichier là chaque fois tu vas le finir qu'est-ce que tu vas faire regarde avec moi on la souris d'accord le flash tu vas enregistrer jour après jour commande après commande chaque jour donc tu vas faire l'enregistrement tu vas faire l'enregistrement bien sûr ديال بطبيعة الحال لي ترانزاكسيون اللي كدير اي عمليه درتيها خاصك انك نتايا tu vas faire l'enregistrement تاعها الهدف اشنو هو الهدف بانه باش انايا je vais enregistrer tous les opérations باش يبقى عندي كوا الشباب يبقى عندي كوا باش يبقى عندي بطبيعة الحال ان historique باش يبقى عندي l'historique نتاعي انايا bien sûr ok alors voilà j'ai essayé de faire voir un exemple d'accord un exemple de fichier client ok et actualisé هذا بون شنو عندنا حنايا درنا البارح قلنا ودي فهاد لو فيشي دو être actualisé d'accord on va mettre l'adresse physique l'adresse électronique téléphone fax ok on a ajouté plus que ça bien sûr comme vous voyez ici sur la page sur la feuille Excel d'accord donc on a vu beaucoup des éléments ok qu'on peut ajouter oh écoutez-moi arrêtez واحد ما غادي يقول لكم non ça c'est pas bien ou là il faut pas faire ci ou là il faut dire tout ce que tu veux نتلاقى واحد الحاجه la seule chose qu'on ne peut pas changer et la seule chose qui doit rester comme il est c'est Coran à part ça on peut changer tout ce qu'on veut bien sûr alors عندنا هادو هنايا ce sont quoi comme j'ai dit ce sont des éléments اللي كنديروهم حنايا فاش فهاد لو فيشي هذا هنايا اوكي اي مادموزيل مسيو راه اون بو هادشي كاع كامل اللي درنا بيان سور اون بو لو ميتر في واحد لو فيشي اللي هو اش واحد لو فيشي اللي هو وورد عن طريق اش بيان سور عن طريق البابليك بوستاج الى عقلتوا عليه نو عقلتوا على البابليك بوستاج ولا ما عقلتوش عليه الشباب بيان سور جون سي سور عقلنا عليه وسط عقلتوا عليه وسط دونك بابليك بوستاج كنخدموا هنايا كما كتشوفوا معايا في ليكرون داكا دونك كاين هنا البابليك بوستاج ها هو هذا بون tu cliques d'accord et tu démarres واحد la fusion donc normalement
ممكن après ماشي مشكل ممكن après في la fin ديال la science ممكن je vais vous faire voir un exemple وغنخرج شنو غنخرج ما غنخرج فيشي كليون واخا تاع كليون واحد هذا الكليون هذا وقتاش شرى معنا وشنو شرى معنا وشنو دار معنا وقتاش دار معنا en détail bien sûr دونك الهدف شنو هو الهدف انه غادي يكون عندي انايا افيشي كليون نتاع ليكم في الميزاجون سالينا من البال ماتنون هذه حاجه اللي كتبقى لنا البارح باش نديروها اي ماتنون اون فا باسي لعند لو كور ديال aujourd'hui bien sûr alors sélectionnez les clients fidèles sélectionnez les clients fidèles ok les clients fidèles comment je vais les sélectionner Comment je vais sélectionner les clients fidèles? Revenons dans le fichier client. Revenons dans le fichier client, les qu'on a vu bien sûr tout de suite, ok? Dans l'Excel. Donc je vais fait les clients X, Y, à l'entreprise, les clients, l'entreprise, il y a le client. L'entreprise, il y a la cliente, on a fait le Pour moi, je veux savoir le client fidèle. Le client fidèle Anaya, de l'entreprise, les clients je connais le client fidèle, le client qui est très fidèle. Parce que Anaya, le nombre de commandes réalisées. Le nombre de commandes réalisées. شحال من كوموند خدام لهذا الكليون هذا. Ok, donc je vais rendre, je vais venir ici et je vais faire comme ça et je vais filtrer le client lourd. Ah d'accord, client lourd avec moi 5 fois. Client lourd avec moi combien de commandes 5 fois. Total نقدر انا غنجي داك الساعات من بعد اوكي انا نديرو هنايا توتال SHT on بعد ندير SHT 01 on بعد ندير 02 et ainsi de suite on ندير بحال هكا que vous allez voir. Ok donc عندي اسيدي انايا SHT مثلا عندي SHT شنو عندي فيها واحد 7600 اوكي هذه الجهه الثانيه غندير بحال هكا جو فوار ال1 اشنو عند ال1 SHT 1 ها هو هذا عنده 6150 ها هي كتشوفوها هنايا دونك 6150 غادي نجي ندير لي SHT 2 كمثال داكار SHT2, voilà, عندي معاهم أسيدي 6610 7000 pardon 610 ok alors شو درنا عندنا هنايا on a vu quoi on a essayé de trier ou de filtrer de trier et de filtrer selon H selon le client le plus H le plus fidèle client le plus fidèle donc أنا شنو عندي هنايا شنو عندي هنايا بعد ما جي في عندي SHT عندي 7600 SHT 01 عندي 6150 عندي SHT numéro 2 عندي 7610 بالنسبة لي أنا سي كي لو كليون لو بلو فيديل سي SHT 02 اللي تبع SHT 01 اللي تبع SHT 0, SHT après SHT 01 et les autres 3, 4, 6, 5 non ما عندوش بزاف باسكو خدام عندي كوموند هكذا شفتوما الا جينا نهزهم ديريكتومون هكا غادي نلقاو كوموند donc qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai essayé de filtrer j'ai essayé de chercher les clients les plus fidèles هذه une méthode تقول لي واش سي لا ميثود نقول لك non mais juste un exemple ça c'est mon entreprise
Là, c'est mon entreprise. Ça, ce sont le suivi commercial. Les factures qui sortent une semaine, un mois, 2 mois, l'année. Je fais ce que je veux dans mon entreprise. D'accord? Alors ça, bien sûr que j'ai dit, je fais ce que je veux. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas te faire des choses qui sont illégales ou là, mettre la comptabilité directe. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, je vais gérer mon entreprise de la façon que je veux. Ok? Mais maintenant, moi, j'ai fait mon fichier. Ça, c'est mon fichier. Et l'autre entreprise, c'est pas mon problème. Moi, en étant que responsable, en étant que gérant, en étant que directeur de mon entreprise, j'ai fait comme ça. Point final. OK? Alors, voilà le fichier comme je l'ai fait. Et quand j'ai essayé de chercher mes clients fidèles, le barème. Le barème que j'ai fait, le chiffre d'affaires. واش تعرف انا لو كليون فيدال جاي انايا شنو هو اعتمدت على لو شيفر دافير اوكي لو شيفر دافير السلام عليكم انا نقدر ندير واحد الحاجه عاوتاني شنو هي انا عاود نرجع هنايا اي جو فير كوم سا جو فير كوم سا اوكي اس اتش تي شحال عندي من كوموند اس اتش تي اوبس عندي 5 كوموند يعني اس اتش تي عندي 5 كوموند غادي ندير اس اتش تي 1 pour que je vais 0,1 pour que je vais faire ça pour combien de commandes. Ok, SHT 0,1, 4 commandes. SHT 0,2, combien de commandes. Indénaya, 5 commandes. Ok, c'est quoi ça? Donc j'ai essayé de faire un autre tri ou de filtration. باش انايا عطيت 4 critères. 4 critères ديالاش باش نعرف انا اللي كيليون فيديل تاعي اوبس الوغ درت النومبر دو كوموند. Donc, il y en a 5 commandes, il y en a 4 commandes. Alors, les plus fidèles, il y en a selon les commandes, je connais selon un SHT et SHT 02. Tu vois maintenant SHT et SHT 02 d'habitude. Oui, Shabab, c'est clair ce que je vous fais voir maintenant. هادشي واضح؟ واضح. Oui, حتى الآن راه واضح. Alors, comme j'ai dit, ça c'est un exemple, un suivi les voies commerciales. D'accord? On peut ajouter tout ce qu'on veut. D'accord? On peut faire tout ce qu'on veut. On peut éliminer ce qu'on veut. Alors, sélectionner les clients fidèles. On a un exemple de la sélection des clients fidèles et comment on fait pour sélectionner ces clients, bien sûr. Donc, انت واحد ما تزادش دير كلشي الان نفس الاشخاص اوكي ماشي مشكل دونك اون فا كونتينيي ليكسبليكاسيون تاعنا ونخليهم اوكي alors sélectionner client fidèle mesurer la fidélité شنو هي la fidélité شنو هي la fidélité d'accord c'est quoi c'est un client qui est habitué et qui consomme assez souvent chez nous. Un client habituel ou un client acquis qui consomme assez souvent chez nous. Qui est شي حاجة qui جاتنا directement. Donc il est habituel. Et ça veut dire quoi habituel? D'accord? Ça veut dire un client les voit دائما il vient consommer, là, il vient acheter ses produits, là, ses services, là, ses besoins chez nous dans notre entreprise. Donc ça c'est client fidèle. Ok? Ou là avoir un client les voit comme le client fidèle, ou un client habitué, ou un client les voit acquis. D'accord? Un client fidèle, acquis, ou là habitué. Ok? Alors, est-ce que tous les clients fidèles, donc pourquoi le client il va venir chez nous? Pour un client, il va être fidèle. Qu'est-ce qu'il faut qu'il va y avoir? Oui? Shabab? Un client fidèle. Un client fidèle. Shabab, ما كنسمعوكش. Ok. Pour qu'on va avoir un client fidèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Le client هذا باش يكون fidèle,
Donc, je ne sais pas عنده. Il va être un client اللي هو اش اللي هو ça satisfait. Là, un client fidèle, je connais un client fidèle, il faut qu'il va être un client اللي هو ça satisfait. Alors, si il y a un client qui est fidèle, un client pardon qui est satisfait et il est fidèle, alors la relation comment il est? Il est bien. Un client qui est satisfait, automatiquement, il va être fidèle. D'accord? Normalement, je vais changer position les deux mots. D'accord? Donc, un client satisfait, automatiquement, un client satisfait, il va être un client fidèle. OK? Mais, des clients, comment ils sont? Des clients, ils sont des clients insatisfaits. Des clients insatisfaits. Des clients insatisfaits, mais ils sont comment? Mais ils sont fidèles. Donc, à la relation à dire, déjà, on a vu les relations, j'essaie d'expliquer maintenant, d'accord? Donc, déjà, on a vu, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un client, il peut être satisfait, il va être fidèle, c'est tout à fait normal, ou là, il peut être insatisfait, en même temps, il est fidèle, insatisfait, il est fidèle, miskin. D'accord? On peut avoir une relation d'autre, aussi, d'accord? Autre relation, un client satisfait, mais infidèle. Un client insatisfait et infidèle. Au moment où la relation est un peu bizarre, il est insatisfait et en même temps, comment il est? Il est infidèle. Alors, la relation, c'est quoi? Donc, le client, il est satisfait, fidèle. Le client, il est insatisfait et fidèle. Le client satisfait et infidèle. Le client insatisfait et infidèle. Donc, pas forcément, parce que j'ai entendu parler avant plusieurs personnes qui disent une fois le client il est satisfait, automatiquement il va être fidèle. Non, pas forcément. Pas forcément. Être satisfait de quelque chose et je vais être fidèle. Je ne suis pas satisfait. D'accord? Donc, alors, la relation normale, il est sain, il est sauf, il est bien, tout le monde, et la pratique, après une satisfaction, après la satisfaction, ce que tu dis, la fidélisation. Ok? Alors, c'est normal. Tu as فرحان بواحد الحاجة راضي عليها automatiquement كتولي كتكونسوميها sans problème. Ok? Donc, maintenant ici, insatisfait, fidèle. Parfois, tu es insatisfait de quelque chose. ما راضيش على واحد الحاجة, tu es insatisfait. Mais tu es fidèle. ما عندك ما دير. Par force. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Anna, j'aurais aimé, maintenant que vous êtes devant moi dans la classe, et avec le marqueur, et écrire, et voilà, poser questions, parle-toi, réponds-toi, je vais vous voir, je vais vous parler directement, comme ça, l'interactivité. Mais malheureusement, non, il y a pas, on ne peut pas s'offrir le plaisir ou le luxe parce que باش انك تتلاقى مع الاشخاص دابا وتجمع معاهم c'est un luxe quoi c'est لا mais est-ce que je suis satisfait de ce que je fais maintenant? Ben non, je suis pas satisfait. Et alors tu es insatisfait et alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben je vais rien faire. Je suis fidèle, je travaille voilà devant le PC. شحال من واحد كيجي عندنا كيدخل عندي للكلاس je parle tout seul, تيوك الله يستر كيبقى كيشوف فيك وتيدير باشاره بان راكم je fous 36 quoi. Et alors moi je suis insatisfait de ce travail là.
mais je suis obligé, alors je suis fidèle de faire le travail comme ça. Voilà. Je suis fidèle et je dois faire. Ok? Et je pense quelques-uns parmi vous, bien sûr. Alors, الحلقة الثانية اللي كتكون هي فيها كوا فيها l'insatisfaction et la fidélité. Mais هاد la fidélité, علاش كاين هاد la fidélité؟ نرجع l'exemple اللي درنا. أنا j'aimerais bien vous voir dans la classe pour que je vais être satisfait et pour que je vais être fidèle. Maintenant, je ne vous vois pas, je suis insatisfait mais je suis fidèle. Pourquoi? Parce que l'insatisfaction et la fidélité, parce que une fois que tu couches, tu as le choix. Une fois que tu couches, tu as le choix, bien sûr. Une fois que tu couches, tu as le choix, bien sûr. C'est tu es insatisfait et fidèle. Tu es insatisfait et malgré ça, tu es fidèle, bien sûr. Alors, tu es satisfait. Tu es satisfait, masha'Allah, tu es satisfait. Mais malheureusement, tu es infidèle. Tu es satisfait, mais infidèle. Bah, imagine avec moi. Tu as consommé un jour, tu as consommé quelque chose, tu as aimé, masha'Allah, tout va bien, ok? Mais le lieu. Tu es parti pour découvrir autre lieu, d'accord? Tu es parti pour découvrir autre lieu. Et si on va voir ça au niveau du tourisme, d'accord, chez les clients, on trouve que ce sont des clients, bien sûr, des clients de luxe, surtout les clients d'affaires. Les clients d'affaires, maintenant, ils sont des clients, ils sont satisfaits, mais ils sont infidèles. Ils sont satisfaits, mais ils sont infidèles. Ou les clients VIP, ou bon, voilà, les hommes d'affaires, des gens qui ont beaucoup de moyens, ils sont des clients satisfaits et infidèles. أي كان عنده لو مويان باغ اكزومبل انه يسال على بيل دو الدخله، جا عندنا الدخله، مشى عندنا الطيب صايره في لا بيل دو الدخله، صار في لي ريجيون، مشى لي دون، مشى للصحراء، مشى لا لاك امليلي، مشى لليل دو الغادون، مشى لو ديزير، يعني تسارع في الطبيعه ما شاء الله اللي عندنا في لا بيل دو الدخله، تسارع سي بون سي بيان دوز سيمانه ولا 5 جور ولا 3 جور، سي بون il connu الدخله tous les éléments de Dakhla, ils connaissent, d'accord? Alors lui, est-ce qu'il va venir l'année prochaine à Dakhla? Est-ce qu'il va venir à Dakhla? Eh bien sûr que non, il ne va pas venir. Il va aller où? Il va aller où? Allah Allah. Mais pourquoi? Parce qu'il a les moyens de le flux. Et chaque jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir un autre lieu. Alors, ça, assez souvent, les clients satisfaits et infidèles, ce sont les clients les moyens. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque moment, chaque vacances, chaque voyage, chaque quelque chose, il faut découvrir quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, ils ne vont pas venir. C'est pas assez souvent, mais le tourisme, هاد العام جا داخل العام الجاي يمشي، لا جا المغرب يمشي لمراكش، لا لا جا المغرب يمشي لطنجة، با صافي سي بون. ولا يقدروا يسيركل لو ماروكان كامل هاد العام الجاي يمشي لأوتخ بيي، تونس جو سي با كوا، l'Algérie, la Mauritanie, Mali, Tchad, la Burkina Faso, je sais pas quoi, et غادي. Ok? Alors ça, الحالة الثالثة. Pour la quatrième situation, شنو هي اللي عندنا؟ insatisfait mais infidèle. Insatisfait, bien sûr, un client qui n'est pas satisfait, maradish à quelque chose, d'accord, et infidèle. Il est insatisfait et en même temps il est infidèle. C'est qui a des clients? Ce sont des clients qu'on les appelle des exigeants. Ce sont des clients exigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si tu vas faire tout ce qu'il faut faire, tu vas faire tout n'importe quoi, ben, tu ne vas jamais arriver à le satisfaire. Et les deux personnalités comme ça, son existence, il est comme ça, il est insatisfait. Et toujours, il est infidèle. Ou غالبا c'est qu'il y a des clients à donner, ce sont des clients connaisseurs. Des clients qui sont connaisseurs. Et ça veut dire quoi? Les clients connaisseurs, elles connaissent un service, elles connaissent un produit, et toujours ils font des remarques.
Toujours, ils font des remarques d'insatisfaction. Par exemple, imagine que tu es toi un restaurateur, d'accord, ah oui, un restaurateur. Même un restaurant où tu connais la restauration et tu as d'expérience sur la restauration et machin. Un jour, bon, tu t'es invité pour aller dans un restaurant ou là, tu as voyagé par restaurant d'hôtel pour manger ou là. Donc, tu as le restaurant, gâté. كتولي انت كتستمتع بالغرفه نتاعك وتقعد ترونكيل افيك تا فامي ولا بون جو سي با كوا افيك تا كومباني اللي معاك tu veux vivre des bons moments ben non بقى القعده tu vas voir la mise en place ديال لي طابل بون هاد لي طابل هادو نورمالمون خصو وكون داروا هاد الطبال اللي هما دايرين دوري وكان داير مربعين يكونوا احسن بون تما كيف دوك لي طابل نورمالمون في داك الكوان خصو يكونوا اولي باش غادي يكونوا طابل تاع دو بلاص نورمالمون خصو يكونوا طابل تاع 4 بلاص باسكو لو كوان اللي على فيزيبيليتي مع اللوميير مع هادشي راه بوحدك راه ما سمعك حد راه في دماغك وربما حتى الناس اللي كاينين معاك غادي يسمعوك ولا كتهضر معاهم مي حنا الناس اللي خدامين في الريستورون ولا في لوطيل حتى واحد ما سمعك حتى واحد ما عارف اش تهضر باسكو مازال ما تهضرش معاك اوكي بون لا بورت كانت لا بورت انكليني دغوت كتعوجها شويه سا فا يتخ بيان داكا اش قاعد في الطبله هاد لي ناب هادو يعني كنديروا شي توب اخر يكون مزيان هاد التوب هذا كيشد الغبره ولا قاعده تحت فيه المرقه كتبقى واحد المده اللي طويله وخصو يتصب بالسخون غالي واحد شويه نورمالمون خصهم يديروا هكا تا بوحدك ترقى مازال كاع كان تجيب الماكله ما فاش غدير تجيب الماكله ما فاش غدير كاع داكور اوكي سداي شنو بغيتي اسيدي جبنا لك المنيو ديال لاكارت شنو اختار لينا تقسم عليا شنو هو كسكسو سي كو الكسكس وسات ليغوم راه المنيو دايرين نتوما مزاركم درتي couscous ou cette légumes. Alors le couscous ou cette légumes, le couscous c'est le couscous marocain. Oui, je sais pas c'est quoi le couscous marocain. Le couscous marocain, on a des petits boules كريات صغيرة ديال ديال la farine, ok. On va la faire. Imagine معايا que tu vas la faire pousser dans la main, d'accord, comme ça, elle va grandir, elle va être comme ça. Et toi tu sais pas expliquer malheureusement, ok. Alors on la prend. On prend beaucoup de petits boules comme ça qu'on a fait et après quoi? Et après on va le mettre dans le couscous, la couscoussière, le couscous le masculin. Ok. Donc excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi.
suis désolé. Je suis désolé, Shabab. Alors, satisfait fidèle, comme j'ai dit, satisfait infidèle, insatisfait infidèle, satisfait infidèle. Bon, oui, je suis désolé, je me suis déconcentré un petit peu, je suis là. Donc, insatisfait infidèle. Donc, comme je dis insatisfait infidèle, je connais vraiment des clients exigeants, d'accord? Des clients exigeants. Parmi les clients exigeants, je vous donne un exemple, c'est comme les enfants. C'est comme les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à des enfants à des enfants ados? Bien sûr, ils en sont jamais satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont toujours insatisfaits et ils sont infidèles. Ils vont consommer et ils vont être contents avec le moment. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont changer, ils vont autre chose, bien sûr. Qu'à jouer, qu'à nourriture, qu'à je ne sais pas quoi, bien sûr. Donc, il y a une relation, bien sûr, comme j'ai dit qu'on a déjà parlé à Léa, qu'on a déjà expliqué, bien sûr. Revenons d'abord d'une تاعنا طبيعة الحال. OK. Alors, mesurer la fidélité. La première solution pour mesurer la fidélité est la plus simple et de demander. Mademoiselle, monsieur, les clients est-ce qu'ils sont fidèles ou pas? Est-ce que les clients est-ce qu'ils sont fidèles? La fidélité, on va chercher la satisfaction. Les clients est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? D'accord? Un tarif quoi? Un tarif beaucoup des éléments. Un tarif beaucoup des éléments. Les éléments les en relation avec quoi? Avec la demande directement avec le client. Alors, je vais vous donner un exemple de comment ça marche dans un hôtel, d'accord? Soit pour une agence de voyage, soit dans un hôtel. Mais nous, on veut faire quoi? On veut savoir la réaction du client. Par exemple, un hôtel, bien sûr, je parle d'après l'expérience. Alors, un hôtel club, ok? Alors, une fois qu'on dit l'inclusif, ça veut dire que la restauration est différente à la pension complète et ainsi de suite, d'accord? Et au niveau de la restauration, surtout le dîner, tu sous forme des groupes. Sous forme des groupes. Il y a quatre groupes, mais ماشي اللي بغيت اللي كيدخل كيتعشى اللي كيخرج ainsi de suite. Non. Alors, ما كيدخلوا الناس à la fois واللي كيسالي كيخرج بحالاتهم. Deuxième groupe ما كيدخل حتى كنسالوا حنا كلنا. D'accord? Alors, ça permet, l'hôtel, il va donner des questionnaires de satisfaction. Questionnaire de satisfaction. Stima, la satisfaction, des clients, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Qui va-je que tu connais? D'accord? Qui dit qu'il y a un tableau, feuille, d'accord? Je sais qu'il y a je sais pas quoi, des informations à le client, d'accord? Des informations comme je dis, à le client, c'est qui a chez qui, c'est qui le client اش من شومبر هو فين كاين داكا اش من شومبر كتسمى هذيك الغيبريك ديال اش كتسمى الغيبريك ديال الاي دي ديال الكليون. دونك شنو كنقصدوا بالاي دي ديال الكليون؟ الاي دي ديال الكليون كنقصدوا بها دونك ليدونتيفيكاسيون ديال من ليدونتيفيكاسيون du client. Nom et prénom تاعو, le numéro de chambre qu'est-ce que احنا عندنا دابا في l'hôtel, bien sûr الناسيوناليتي نتاعو, toute information اللي بغينا نعرفوها bien sûr. من بعد ممكن يكون عندنا un exemple mal, moyen, normal. Maintenant, un exemple de questionnaire, ok? Bien, très bien,
Remarque. Bah, je suis désolé, bah, كنحاول نضرب واحد شوية et je suis pas confortable dans ma place. Ok. Donc, عندنا un exemple, bien sûr, un exemple ديالاش un exemple ديال واحد الكيستيونير اللي كنحاولوا نقادوها دابا بطبيعة الحال. Donc, غنحاولوا نقادوها maintenant plus vite. Ok, mal, très mal, et ainsi de suite. Ok, donc شنو عندنا هنايا؟ مثلا عندنا cuisine, cuisine, restaurant, la chambre, quoi d'autre? Réception, quoi d'autre? Animation, au niveau piscine, spa, quoi d'autre? Mini-club, à la les enfants, et ainsi de suite. Donc, ce sont quoi ça? Ce sont des services. Ce sont des services, des exemples des services. Maintenant, اللي كيتواجدوا عندنا في un hôtel, ok? Alors, هذا un exemple ديال questionnaire. كيجي عندنا لو كليون، كيجي عندنا لو كليون، في لو كليون اون فوا كيجي عندنا اش كيدير؟ دونك كيعمر، كنعطيو حنا تنقولوا عمر ليدونتيفيكاسيون تاعك، شكون انت، كذا ما عرفتش واش نازل عندنا حنايا دابا، وقتاش جيتي، وقتاش غتمشي، وقتاش انسي دو سويت، داكا. دونك اي ابخي لو كليون كيس كيل فا فير؟ دونك حنا كنعطيو هاد الكيستيونير، نزيدو حنا كاع نسميوها ديريكتومون دابا هنايا، شنو سميتو؟ ما عرفتش واش كنقولوا. مثلا questionnaire, questionnaire de satisfaction client, hôtel, je sais pas quoi, hôtel, c'est X, Y, hôtel X, Y. Donc, je donne là. Donc, voilà, on a un questionnaire. Ok? C'est très facile, c'est très pratique. Au moment où c'est pas un problème. Mais on ne veut pas prendre beaucoup de temps chez le client. Le client, باش ناخذوا ليه بزاف ديال الوقت نتاعو باش ما نبرشطوش، اش كناخذوا؟ هذا ça suffit. Ça suffit comme ça. D'accord. مثلا عندنا هنايا لي سيرفيس كويزين ريستورون شومبر هنايا عندنا النيفو. شنو هذا عندنا هنايا؟ عندنا هنايا النيفو ديالاش؟ النيفو دو ساتيسفاكسيون. مناش كيمتد؟ مناش كيمتد؟ كيمتد باردون، كيمتد من الاصغر، من الناقص، حنا غادي حتى الايكال، حنا غادي حتى البلوس. داكوغ. دونك هذا عندنا هنايا هذا الكيستيونير ولا هذه الكيستيون هذه في لي نيفو ديال الكيستيونير اللي كنا شفنا الى عقلتوا العام اللي فات كتسمى عندنا كيستيون ا ايشيل. ا ايشيل كتبدا من الاقل وحنا غاديين حتى لو نورمال حتى الايكال. داكوغ. حتى عندنا البلوس اكستريم بوزيتيف نيجاتيف، اكستريم اللي هو positif بطبيعة الحال. Ok. Le client, il peut faire quoi? Il peut faire la cuisine normale. Bon, ça pose pas de problème. La cuisine, elle est pour moi, c'était quelque chose de c'est normal. Ok. Ah bah, le service au restaurant, il est bien. La chambre, elle est moyenne. Le réceptionniste, machallah, ils sont bien. Ah, l'animation, c'est très bien pour l'animation. L'ambiance dans la piscine, elle est bien. Les gens disent ça, il est bien. Pour mini-club, moi j'ai des enfants, je suis très satisfait, elle est bien. Et je peux même faire un moyen, je peux faire si je veux un ailleurs. Donc le client essaie, il va prendre le questionnaire pour répondre, mais pas 3, 4, 5 minutes maximum. Signal qu'il y a la chambre de nationalité intérieure, c'est bien, très bien. Au niveau des services, ok. Ce que j'ai dit, le nom, le prénom, quoi d'autre? J'ai dit la chambre. باش نعرفوا حنا شنو type de chambre, ok? Et la nationalité intérieure, bien sûr. حنا من بعد باش نديرو لاناليز نعرفوا اشنو هما لي ناسيوناليتي اللي كيعجبوا له، شنو حاجه. عندنا remarque هنايا. Vous pouvez faire remarque que vous voulez. Vous pouvez faire remarque comme vous voulez. مثلا غتقول il y a pas de cuisine marocain. Il n'y a pas de cuisine marocain. Ça veut dire
سيدي ذاك اليوم بغا ياكل الماروكان انت ما تجيش الماروكان لا نقدروا نقولوا le resto est calme et propre. C'est ça un exemple de remarque. Ah bon, l'animation, super. Et quoi bravo, XY, l'animateur Flani. Mini club, comme un bébé. Merci Tati, Flanta, X. هكا c'est comme ça بحال هاد الشركه تشوفوا شركه تما c'est par expérience c'est comme ça on fait dans l'hôtel d'accord un exemple ماشي كلشي لي زوتيل وماشي كلشي زوتيل كيدير بحال هكا un exemple dans un hôtel OK donc شنو عندنا هنايا comme j'ai des questionnaires de satisfaction ديال الكليون alors qu'est-ce qu'on veut nous on veut quoi mesurer quoi on veut mesurer la satisfaction du client. ومن خلالها, nous, on peut mesurer la fidélité. Mesurer la fidélité, bien sûr, à travers des questionnaires. Donc, la première solution pour mesurer, c'est le plus simple et demander. Mais attention, ne le faites pas directement en le posant question. Est-ce que vous êtes fidèle? Vous risquerez de n'avoir pas de réponse positive, polaire, conforme, et ainsi de suite. Donc, comment on va faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment on va faire? On a quelqu'un qui décidé pour mesurer la fidélité. La plus simple, de le demander à nous, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Mais si je vais dire Anna, si je vais te dire Hakak, est-ce que vous êtes, ou là, êtes-vous fidèle de la marque X ou la Y, ou là, la marque Anna, ou là, à quel souhait Anna, vous risquez de n'avoir pas des réponses convenues. Moi, je vais des réponses les des réponses les polies, des réponses les positives, des réponses les réconfortantes. Ça veut dire quoi? Les clients, pourquoi? Parce que maintenant, je veux quelqu'un d'accord? Moi, je veux dire, un Angolais, je n'ai pas de problème. Mais des clients qui n'arrivent pas à vous dire, ah non, bon, je suis infidèle. Tu dis, monsieur, est-ce que tu es fidèle de notre hôtel? Non, je suis infidèle. Je vais d'accord. Il y a des clients qui ne vont pas y arriver. Et il y a des clients qui vont te dire, ah bah oui, je suis infidèle, je suis insatisfait, je suis en colère. Sans problème, bien sûr. Alors, deuxième chose, c'est quoi? Un bon moyen de savoir si votre client a une attitude positive par rapport à votre marque ou à votre produit et de savoir s'il serait prêt à vous recommander à vos connaissances. Donc, pour mesurer la fidélité, donc pour savoir si le client a une attitude positive, si le client il a une attitude qui est positive, il est satisfait, il est satisfait de la marque, de la produit, de les services, c'est quoi? C'est tu vas savoir s'il est prêt à vous recommander à ses connaissances. À vous recommander à ses connaissances, je devient du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Est-ce que le client, il va vous recommander? Je vais dire, dès qu'il publicité avec les amis, les connaissances, je vais dire, je vais et si réponse instructive, non seulement elle mesure la satisfaction, mais elle serait le consommateur compte à la qualité du produit. Donc, le client il a répondu par oui, d'accord, c'est la réponse, elle est positive, elle est forte, donc elle est bien. Mais il mesure juste la satisfaction, que le client il est satisfait, mais lui, il a de la sûreté, de la confiance, d'accord, compte à quoi? Compte avec tête, la qualité, les produits et les services, bien sûr. Ok? C'est un bon moyen de mesurer la sensibilité au prix. Ça veut dire quoi la sensibilité au prix? Donc la sensibilité au prix, le client, est-ce qu'il est sensible? Moi, je sais le prix. Bimana. Est-ce que le client il est content
le client il est incontent, le client il est en colère. Comment est la situation du client par rapport à quoi? Par rapport à le prix bien sûr par rapport à le prix pratiqué. Est-ce qu'il est bien content? On va voir ça. On va voir le client aussi le content. Bien sûr la quantité d'achat. Le quantité d'achat. Alors quand on aime, on ne compte pas. هذه عندنا واحد العلاقه كتقاد داك في الكوميرس ولاو كيخرجوها لعند لي جون باش لي كونسوماتور يفون لابليكي دون لور في dans le domaine commercial كتبقى كتعمل كتبقى كتنيغوسيي et après est-ce que vous avez aimé هذا le produit تقول لي oui j'ai aimé تسول تقول لي le prix نقول لك القدا والقد تقول لي c'est trop cher نقول لك انايا quand on aime on ne compte pas كنبغيو واحد الحاجه ما كنتحاسبوش كنبغيو واحد الحاجه اوني كونطون باش ناخذوها ما كنتحاسبوش عليها اوني كونطون اوني heureux ok alors comme on aime on ne compte pas bien sûr alors هذه elle est valable dans le domaine commercial comme j'ai dit que ça veut dire il est reconnu que les clients sont attachés à une marque et un produit il va des variations de prix non peut la propension d'achat. Donc, si le client il va avoir un attachement, si les clients sont attachés, يعني أنهم كيتعلقوا بواحد la marque X ou le produit, d'accord? Même si la variation de prix, le prix il est variable, même si le prix il va augmenter, ça pose pas de problème. Donc, il a peu d'effet, mais quelque chose de bien sûr. Oui, Shabab, est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions, non? Shabab? Mademoiselle, monsieur? C'est clair? Oui, c'est ce que je vois. Ok, on va continuer. Alors, le comportement d'achat du client peut aussi donner des idées sur sa fidélité. Le comportement d'achat du client peut aussi donner des idées sur sa fidélité. Et ça veut dire quoi le comportement d'achat? Donc ici, quand tu devais acheter la fréquentation, taux de fréquentation, العدد ديال المرات اللي le client il achète chez nous. العدد ديال المرات اللي le client il consomme chez nous. Tant que le client il consomme plusieurs fois, tant que le client il consomme plusieurs fois, tant que qu'il est fidèle. Tant qu'il est, bien sûr. Excusez-moi, Abakom.
simple, c'est voilà. Non, c'est pas. أستاذ أستاذ Oui, شحال هكاك لاباس أستاذ؟ oui. أنا أستاذ راه انقطع عليا الويفي وداكشي علاش ديكونيكتيت. يلا نعم. عاد سمح. انقطع عليا الويفي يلا عاد سمح. ماشي مشكلة هذا. أستاذ مرحبا. واش درت لابيل؟ نعم. نو 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 باس نو لابيل ما ساليناش ما ساليناش. Alors, état des comptes. Ok, y a des filles qui sont devant moi ici, j'ai des comptes نتاعهم et j'étais obligé pour que je vais faire. Mais bon, donc نسمح لي غادي نسالي الحصة et après je vais donner les comptes نتاعهم. Alors, j'ai le comportement des clients, ça veut dire quoi? Donc si votre produit est considéré comme banal, elle sera alors que l'esprit du consommateur les voit interchangeable avec celui de vos concurrents. Donc, il a quel produit un produit qui est banal, donc le consommateur, il va être interchangeable. C'est difficile qu'il va se changer. Il ne va pas se changer. Il va rester toujours avec les produits des concurrents. Donc, jamais tu vas l'attendre. ما عمرك ما تسيل باش يولي un client اللي هو fidèle, d'accord? Si le client est considéré comme un produit qui est très bien, un produit qui est bien, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, elle va être toujours dans l'esprit le consommateur et elle ne va jamais être interchangeable. Ça veut dire quoi? Le prix, le produit, le service, comment on le considère? Qu'est-ce qu'on a là? Et même عمرنا ما نجيو عنده دائما نجيو عنده bien sûr. Donc هذا الكومبورتمون داك حتى هو كيبين لنا est-ce que les clients sont fidèles. عندنا fréquentation d'achat. La fréquentation d'achat pour des biens de grande consommation est aussi une bonne indication. D'accord? Alors, les grands distributeurs vont adopter plusieurs fois et ainsi de suite. Donc, le comportement d'achat et consommation et fréquentation d'achat, d'accord? Donc, c'est le même synonyme. Pourquoi? Parce que là, أنا من خلال التصرف ديال l'achat تاعي واش كنشري une pièce, deux pièces, le nombre de quantités, combien de fois j'achète par mois, par semaine, et ainsi de suite, d'accord? Donc, j'ai dit le même synonyme, bien sûr. Ok? Alors, avec la fréquentation d'achat, donc, c'est une bonne indication. مؤشر اللي هي مزيانه دونك تردد شحال مره كتشري داكوغ هي كتعطيك واحد المؤشر اللي هو مزيان. Et tous les entreprises ils vont adorer voir des clients qui viennent plusieurs fois par semaine plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par année bien sûr. Donc c'est quelque chose que les grandes surfaces ou les grandes entreprises elles aiment beaucoup. Ok. Maintenant que les critères d'évaluation de fidélité sont fixés, reste à évaluer et à effectuer les mesures. Donc, effectuer les mesures, les divers les divers outils de la CRM, il y a Customer Relationship Management, et la gestion de la relation client. La gestion de la relation client ou la Customer Relationship Management. Donc, il y a واحد الحالة ذاكرة اللي كتكون suivi le client. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'عندنا beaucoup ديال
Bien sûr. Comment j'ai un chiffre d'affaires mal, le paiement دير معايا مثلا هذاك لو فيسكال لو فيسكال او بي ماشي مشكل نخليه واحد شويه نخليه واحد شويه سون بروبليم بوركوا باسكو il voilà les avec moi c'est un chiffre d'affaires les wa c'est très élevé بيان انا لا relation اللي كتربط بيني وبينه بطبيعه الحال alors ok. Donc, maintenant que les critères de l'évaluation et de fluidité sont fixés, il reste à effectuer et mesurer un tarifage comme je viens de مجموعة ديال لي اللي حنايا كنعتمدوا عليهم bien sûr. Alors, les divers de gestion relation clientèle vont vous aider dans le premier temps et vont permettre d'évaluer les critères comme fréquence, comportement d'achat, sensibilité au prix et pour segmenter les clients. Les critères, les réalités, donc le premier paramètre donc vont vous aider à quoi? Dans un premier temps, ils vont permettre d'évaluer les critères. شنو هما les critères؟ عبارة عن معايير des conditions بحال comme la fréquentation, comme le comportement d'achat, comme la sensibilité au prix, comme le nombre de fois acheté, comme le chiffre d'affaires réalisé, comme beaucoup des choses, bien sûr. Ok? Donc, vous avez tous les droits de savoir comment, et quels sont les critères qu'on va ajouter. Ok? La dernière des choses, bien sûr, ok? Malheureusement, on a fait un petit peu de retard début de la science, d'accord? Mais باش ما نبقاوش نتعطلوا راه هاد الوقيته راه je vais commencer. Allah يجعل ما يكون حتى une ou deux personnes, je vais commencer avec eux. Normalement aujourd'hui j'ai prévu je vais finir le tour, mais on a fait un peu de retard. Mais c'est bon, c'est pas un problème. Donc n'oubliez pas que pour une relation réussite, il faut être deux, la société et le client. Pour une relation réussite, pour la continuation de l'existence de l'entreprise, parce que l'entreprise elle va continuer, il faut qu'on va avoir une relation. La relation se base sur deux éléments. C'est quoi les éléments? C'est la société et les clients. S'il n'y a pas de société, il ne va pas y avoir de clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de société. Ok? Ces derniers, la société et le client, je parle de l'entreprise et le client, ok, ne seront fidèles que si on leur marque et respecte du respect, si l'on marque du respect. Si vous voulez développer leur fidélité, vous devez leur montrer que vous les respectez, vous les connaissez, leur proposer des avantages qu'ils cherchent, d'accord? Ne seulement ce qui vous arrange. Ok? Donc, monsieur, madame, mademoiselle, le gérant, la gérante, l'entreprise, ok? Si vous voulez que les clients seront fidèles, les clients vous voulez qu'ils vont être fidèles, il faut que leur marque du respect. Marque du respect. Marque, ما كتبقاش بها هنايا لا مارك نو مارك هي تبين الاحترام نتاعك لهاد الكليون نتاعك. Et si vous voulez développer leur fidélité, vous devoir, vous êtes obligé de montrer que vous les respectez, كتحترمهم كبيرسوناليتي، كتحترم la personnalité, la psychologie, l'intelligence de vos clients, d'accord? Faites voir que vous les connaissez, d'accord? Et on leur propose quoi? Les avantages que eux ils cherchent, les avantages que eux ils cherchent, ok? Pas, non, pas ceux qui vous arrangent. J'ai des qui vous arrangent. Non, ce qu'ils cherchent.
Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce que vous cherchez. Demain, ce que je cherche. Et après-demain, ce que vous cherchez. Et un jour, ce que vous cherchez. D'accord? Le client, il ne va pas savoir ce que je cherche. Ce qui m'arrange. D'accord? Mais je vais essayer de faire tout le temps ça. D'accord? Je vais essayer de faire tout le temps. Alors, je vais le client pour le prix. وفي الاخر كندير ليه دي بروموسيون ولا دي ريدكسيون كندير بانه راه ça l'arrange ça arrange le client il est content le client il est fidèle le client il est heureux le client ما شاء الله عليه فرحان احنا فرحانين et le client فرحان bien sûr donc le client فرحان احنا فرحانين بطبيعه الحال. Alors الشباب c'est la science d'aujourd'hui, c'est la science d'aujourd'hui, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pas de questions? Pas de questions, monsieur. Non, monsieur. كل شيء واضح أستاذ؟ Donc les absents. الشباب شفتوا وليتوا كتكثروا من لابسونسا؟ الشباب علاش هاد لابسونس هذا؟ الخليل ما بغاوش الخليل بغي الخليل مهدي بالطهر présent, monsieur. مرحبا سي مهدي السلامة. الله يسلمك monsieur. الله. راه سيدي عندنا المغيبين عندنا مهدي القوري الكوري الكوري نهيلة هذه راه تجيبها في راسها. ميمونة الشعرات مشات ميمونة. هذا والله ماني عارف. لا الشرع قلت لك استاذ والله ما نعرف الا اثر فرقت عليها كونيكسيون ولا شي. ايوا راه سي تا كوبين راه صاحبتك. ايه قال لي وما تكلمت معاه. داكور دونك الشباب ميرسي بوكو. دونك عندنا الخليل عندنا نورين نهيلة عندنا صلاح كي دوطخ. اوكي الوغ ميرسي بوكو الشباب. استاذ انا ما علي الغياب ما لحق. نو الناس اللي ما حضرش هما اللي عيطت عليهم. بدي راه كيبان عندي اللي ما حاضرش سابق اليوم نعم سابق اليوم ماشي غير اليوم في هذه الايام اللي فاتوا ما عندي غياب. من هم؟ ما عندي غياب. لا انا كنت مغيبه أستاذ ما كنت غايبه استاذ. لا خفت لعل تعود تجي علي غياب ولا شي. نو أستاذ وي أستاذ بغيت غير نسولك واش كاين شي جديد على الامتحانات كيفاش غندوزوهم، واش مثلا غندوزوهم في لابليكاسيون ولا شنو؟ يا اختي بحالك مازال حتى حاجه ما واضحه. مازال حتى حاجه ما واضحه. مازال حتى حاجه ما كاينه. مازال ما قالوا لنا والو. حنا ننتظر وفي الانتظار خير. دونك الناس كيبانوا لي على قدامي ياك شنو هاد العباد كتشوفوا هادي ياك. أستاذ شنو؟
دونك هذه دابا عندنا هنايا دونك هذا العلوي ها الياس ها ناديه ها الناسي محمد ها شيماء. دونك الاشخاص اللي كيبانوا لي حاضرين عندنا هنايا بيان سور الاشخاص اللي كيكونوا مغيبين اوكي الاشخاص اللي كيكونوا مغيبين راه فوالا راه يكتبوا لي فواغ من هنايا بطبيعه الحال. دونك كتبوا لي فواغ دونك ها انس راه هو داز هنايا هرب كاع ها حمزه اوكي. دونك عندنا هنايا كوثر عندنا بيان سور كوثر نشوف بحال هكا كاين الخليل كاين عندنا هنايا سوري كاينه نهيله دونك الاشخاص اللي هما مغيبين سي بون شفتوا كيفاش. وي ميسيو. الوغ دونك حتى لما ما عادش على شي واحد ولا شي حاجه راه كنشوف كيفاش لي زابسون كيفاش داير. الوغ الشباب جو فو ريميرسي بوكو شكرا بزاف الله يرضي عليكم حفظكم الله نصركم الله. شكرا على لا بريزونس شكرا على لا باسيونس اي لا سيونس ان شاء الله راه غادي نحاول نلوحها في يوتيوب ديكو بوسيبل ابتداء من دابا ان شاء الله نحاول ونقدر باش نصيفط لكم باش اللي ما قدرش يسمع ولا تخطات ليه الكونيكسيون ولا شي حاجه يقدر يرجع عندها من بعد. دونك ميرسي بوكو على سيونس بروشان ان شاء الله. السلام عليكم.